हेलो सामा माने मैं ଏବେ ଆସିଛି ବରାଟିପରା ଯାତ୍ରା ଆଉ ବରାଟିପରା ଯାତ୍ରାର ଭିଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ଏପଟ ସାଇଡଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। तो देखो सेपट साइड पूरा यात्रा पड़ी पूरा टोटाल देखा जाउछि माने पूराटा देखा जाउछि देखो सही साइड पूरा यात्रा पड़ी माने जतकी जगह रे पूरा यात्रा पड़ी पूराटा देखा जाउछि ଆଉ एपट साइड किसी अछंती फोटो फोटो उठाउछंती एडा होछि मंदिर पाछड़ा पूर्व उठुछंती लोक गुडाको।